9 a.m. 9 a.m. to 11 a.m. Ala, paano yan? May diary, ma'am, May. Shout out. Okay, sige. Pag ano, ha? Isingit muna natin si Ma'am Merna Grande. Number 2 kay Ma'am Merna Grande. Okay, upcoming live. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Ay, ito pa-entry pa po ito. Last na pa-entry, Ma'am May. Ate Philly, Dan 1. Number 1, Dan. Ate Philly. Philly Sidelia, number 1, Dan. Sidelia, Philly. Ito sa Shopee. Galing sa Shopee. Pipilan natin si Ma'am Merna Grande. At tutusukan ko pa rin. Okay. Entry number 2. Elisa Alim. Elisa Alim. Dan number 2. Ayan. Elisa Alim. Elsie Bergado. Elsie Bergado. Dan number 2. Ayan. MC Suari. MC Suarez. Dan. MC Suarez. Ayan. Glory Gallardo. Glory Gallardo, Dan. Ayan. Ito. Ayan. Grisel Nanyas. Okay, at tutusukan ko muna to, ha? Sige. Tusukan natin to. Grisel Nanyas. Tapos isunod natin yung upcoming ni Ma'am Lynn O. Grisel Nanyas. Felicidoria. Felicidoria 1 and 2. Felicidoria 1. Felicidoria to. Ayan, Felicidoria to. Ayan, key. Ayun, tusukan ko lang to saglit. Makita. Okay, sunod natin si Ma'am Lynn O, ha? Yung upcoming niya, isusunod natin, tutusuko natin. Kasi wala pang tusok yan, no? Okay, ayan, natusuko na natin. Sunod tayo kay Ma'am Lynn O, upcoming. Tayo sa upcoming ni Ma'am Lynn O. Tapos na po na